बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ जो एक्सीडेंट हुआ था, जो हादसा हुआ था भूंजा के मकाम पर, उनमें एक नौजवान था वो दरिया में बह गया था, 3 को जिंदा बचा लिया गया था। ये ख़बर भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसके अलावा रोड कहाँ से बांधा है, बाबूसार टाप जाते हुए रास्ते में एक डकैती का वाक़या जो पेश आया था, वहाँ पर फायरिंग हुई थी, किसी स्याह को लूटा गया था, इस तरह की ख़बरें चल रही हैं। ये सब कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये जो मनाज़र आप देख सकते हैं, ये जो मनाज़र हैं बैकग्राउंड में, ये मानसरा और वादी का गान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम राजवाल के हैं। और ये जो खूबसूरती है, ये अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और हमारी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हम आपको हर किस्म की मुमकिन हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं हादसों की। तो आए रोज़ हादसे होते हैं। जो रोड की अगर बात करें तो रोड की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है कि रोड की वजह से हम ये कहें कि हादसे होते हैं। हादसे ज़िंदगी का जो हिस्सा हैं, और ये जो हादसे होते हैं इसमें इंसान की अपने बस की बात नहीं होती। थोड़ी बहुत गफलत जो है वो मैं कहूँगा कि ड्राइवर हजरात की तरफ से होती है, तेज़ रफ्तारी की वजह से होती है, गाड़ी की ठीक तरह से चेकअप नहीं करते, उस वजह से होती है। तो भूंजा के मकाम पर गुज़श्ता रोज़ एक अलमनाक हादसा हुआ। गाड़ी जो है वो सीधी दरिया में जा गिरी। तो शुक्र ये है कि जो सुकी किनारी डैम बना हुआ है उसकी वजह से ये जो दरिया है वो दरिया तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है वो दरिया बह रहा है। बाकी 2 हिस्से दरिया जो है वो उससे पीछे, वो जितना दरिया था वो लमी पट्टी के मकाम से वो उसको बंद किया हुआ है वो डैम की सूरत में। तो वो जो दरिया में लाश बह गई थी उसको तलाश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तमाम इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, मुकामी नौजवान भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अल्लाह करे कि उसकी डेड बॉडी मिल जाए। बाकी अगर रोड की बात करें तो रोड बिल्कुल क्लियर है बाबूसार टाप तक। आप मानसरा से जैसे ही मोटरवे से उतरेंगे तो आप शाता इंटरचेंज से बालाकोट की तरफ रवाना होंगे तो बालाकोट से आगे आप देखेंगे अभी रोड का काम भी हो रहा है, पुख्तगी का काम हो रहा है, ब्लैक कारपेट की जा रही है। रोड को जो है वो वसी करने का काम भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर सी पैक बन रहा है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं जिस वक्त मैंने वीडियो शुरू की थी तो उस वक्त यहाँ पर बादल छाए हुए थे, बारिश का अमकान था। और इसी दौरान चंद मिनट के यानी एक 2 मिनट के फासले वक्फे के बाद ही यहाँ पर धूप निकल आई है। ये धूप और बादलों का जो आंख मचोली है, इसका खेल जो है वो जारी है। ये गुज़श्ता कई रोज़ से शाम के वक्त हल्की सी बारिश होती है। आज रात को भी हल्की हल्की बारिश हुई है, लेकिन अगर स्लाइडिंग की बात करें, अगर तूफ़ान की बात करें, जिस तरह से मुल्क भर में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा रखी है, तो यहाँ पर वादी कागान में, नारान में, बाबूसार टाप तक, शोगरान में, यानी कि ये जो मानसर की खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम है, इनमें बारिशें भी कम हो रही हैं, बारिशें भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। और यहाँ पर कोई किसी किस्म की लैंड स्लाइडिंग नहीं हो रही, कोई सैलाब या तूफ़ान का कोई ऐसा कोई ख़दशा नहीं है। बिल्कुल सेफली यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यही कहते हैं कि उनको डराया जा रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए ख़बरें चलाई जा रही हैं कि वहाँ पर वादी कागान में भी, नारान में भी जो है वो तूफ़ान है, बारिशें हो रही हैं, शदीद बारिशें हो रही हैं, और वहाँ पर फ्लड है, वहाँ पर नुकसानात हो रहे हैं। तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको अगर सच पर मबनी, हकीकत पर मबनी अगर किसी किस्म की कोई वीडियो या ख़बर देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ की होटल इंडस्ट्री पर। इस पर क्या असर पड़ा है। बिल्कुल इससे पहले जितने यहाँ पर हुआ करते थे सियाती जो सीज़न था, 1 महीना लगता था तो बड़ा धड़ल्ले का लगता था। यहाँ पर 2 महीने का लगता था, 1 महीने का या 1.5 महीने का, तो लगातार वो लगता था। इस दफ़ा जो हुआ है वो ये हुआ है कि एक तो इंतज़ामिया की जानिब से जो ख़ासकर ईद के फ़ौरन बाद जो पुल को हटाने का जो फ़ैसला, तब्दील करने का फ़ैसला था, वो इंतहाई गैर मुनासिब था। उस फ़ैसले ने जो है वो जो सियाहत की कमर को तोड़ कर रख दिया था। उसके बाद सियाहत का जो स्याहों का तसलसल था वो टूट गया था और स्याहों ने दूसरे इलाकों का रुख किया। उसके बाद दूसरा वाक़या जो स्वात में पेश आया तो स्वात का मलबा भी उठाकर यहाँ पर ही डाल दिया जाता है। तो स्वात में जो वाक़या पेश आया वो बहुत ही अलमनाक वाक़या था।
وہ آج تک وہ مناظر آنکھوں سے وہ جو ہے وہ نہیں ہٹ رہے. وہ جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمیں کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے اور ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوفناک منظر تھا. اللہ نہ کرے کہیں پر بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے. تو یہ حکومت کی اور اداروں کی نااہلی تھی کہ اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی وہاں پر ان کو ریلیف ان کو نہیں بچایا جا سکا. وادی کہان کی بات کریں تو یہاں پر ابھی تک بھی جو ہے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اس سے پہلے بھی سیاحت میں بھی نہیں آیا. لیکن سیاحت کے سے جڑے جو افراد ہیں جو سیاحت کی انڈسٹری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سال کا جو سیزن ہے وہ انتہائی برا سیزن کہا جا سکتا ہے. کہ یہ بالکل جو سیاح ہیں وہ سیاح بہت ہی کم تعداد میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہوٹل رینٹ جو ہیں وہ بھی 50 سے 70% تک نیچے گر چکے ہیں. یعنی کہ اب آوازیں لگا رہے ہیں کہ روڈ پر کچھ لوگ کہیں کہیں پر کہ آئیں روم لیں اپنا جو رات کا جو جنریٹر کا بجلی کا جو ایندھن کا خرچہ ہے اس کو پورا کیا جائے. زبردستی جو ہے وہ روم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں یہ وہی وادی کاغان ناران ہے جہاں پر آپ کو ایڈوانس بکنگ کروانا پڑتی تھی. لیکن یہ سیزن چل رہا ہے, یہ جو ہیں یہ گرمی کے دن ہیں, یہ چھٹیوں کے دن ہیں, لیکن جو ملک بھر میں مونسون کی موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں جن بارشوں نے وہاں پر تو بھائی مچا رکھی ہے جس کی وجہ سے جو وادی کاغان کی سیاحت کی انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. آگے بابو سر ٹاپ پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کچھ سیاح تھے, ان سیاحوں کے ساتھ رات کے وقت میں ڈکیتی کا کچھ سین ہوا تھا. اس طرح کی بات سنی تھی سوشل میڈیا پر, لیکن سرکاری اداروں سے سرکاری ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی. کیونکہ اب جو ہے جتنا سیزن ہے تو اس میں مانسہرہ پولیس اور ادھر سے دیامر پولیس جو ہے وہ بالکل مسلسل جو ہے وہ رابطے میں ہے, وہ جگہ جگہ پر تعینات ہے اور سیاحوں کو ہر ممکن تحفظ دینے کی کوشش کر رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا اتنا بڑا کوئی واقعہ ہوا ہوگا. اگر ہوا بھی ہے تو اس کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے اور اس طرح کے واقعے نہیں ہونے چاہیے. اور خاص کر سیاحت کی جو دن ہیں ان میں خاص اس کو جو بارڈر ایریا ہے, یہ جو بابو سر ٹاپ کا ایریا ہے, تو اس علاقے میں ایف سی کو تعینات کیا جائے تاکہ سیاحوں کی جو جان ہے اس کا مال ہے وہ زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جا سکے. اب آتے ہیں آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ موسم ہے کہ اگلے کتنے دنوں تک موسم خراب رہے گا. پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے نے جو ہے وہ 14 تاریخ تک خیبر پختونخوا کے جو بالائی علاقے ہیں ان میں الرٹ جاری کیا ہوا ہے, اور جو کہ آج اور کل سے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ابھی نیا الرٹ جاری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں موسم خوشگوار رہے گا, موسم صاف رہے گا اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ہوٹلوں میں وزٹ کیے ہیں کہ کراچی کے بہت بڑے لوگ آیا کرتے تھے, اس دفعہ کراچی سے بہت کم لوگ آئے ہیں. یعنی کہ وہاں پر یا تو بارشیں یا پھر اس موسم کا انتظار کر رہے ہیں کہ موسم یہاں پر ٹھیک ہو جائے, جو الرٹ ہے وہ جاری کیا ہوا ہے وہ گزر جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یہاں آ سکیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ مناظر بھی دکھاتا ہوں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے اتفاق ہے, اگر آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں, آپ اس کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں ہوں آپ کا میزبان رفاقت اوان, آپ سے اجازت چاہے گا تو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.